وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم. मैं इस मौके पे सबसे पहले तो इसके पेरेंट्स को, दादी को, नानी को, अजीज़ व अकारिब को बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला हर एक के बच्चे को इसी तरह कुरान पाक की तकमील की सआदत अता फरमाए। और हज़रत गिरामी, इस मौके पर मैं चाहूँगा दो बच्चे इस मौके पर अपनी मुबारकबाद देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा सैयदा अना बतूल से कि वो आएँ और फसी भाई के मुतालिक जो भी वो अपने ख्याल का इजहार करना चाहती हैं यहाँ पर आएँ। कहते हैं आप लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम सब यहाँ फसी भाई की आमीन में आए हैं। माशाल्लाह फसी भाई ने कुरान पाक कंप्लीट किया है। सुभान अल्लाह। मैं फसी भाई को और उनकी अम्मी अब्बू दादी नानी को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह मियाँ से दुआ है कि वो हम सबको अच्छा और नेक मुसलमान बनाए। आमीन। ये थी सैयदा अना बतूल जो हदिया तबलीग पेश कर रही थी जनाब फसी साहब को। अब मेरी गुजारिश है सैयदा अक्सा हाशमी से जो आएँ और फसी भाई के लिए जो भी कलमात तहसीन वो कहना चाहती हैं यहाँ के। This is from my dearest cousin Muhammad Fasih Bukhari. Congratulations for completing the Great Holy Quran. He is probably the best cousin. Since we were 4, we read the Quran together. I am really proud of him for finishing the Holy Quran at a young age. Congratulations, Fasih, again. Good luck for the future and keep reading Quran for the rest of your life. And please pray for all of us once again. Enjoy your special day. Thank you. ये थी सैयदा अक्सा हाशमी जो हदिया तबलीग पेश कर रही थी। और उस्मान बेटे आना चाहोगे, आप सुनाओगे कुछ? उस्मान पढ़ रहा था। अब इसके बाद जो है वो दुआ का मरहला है, तो उसमें आज हमारी खुश नसीबी है हाफिज़ मुदस्सिर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ ज़िम्मन भूल गया था। सबसे ज़्यादा मुबारकबाद की जो मुस्तहिक़ हैं वो शख्सियत है जिसने इन्हें पढ़ाया है। माँ बाप से भी ज़्यादा उनका हक़ बनता है। तो मैं एक दफ़ा दिल की अथाह गहराइयों से उनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से फसी बुखारी साहब ने कुरान पाक कंप्लीट किया। और अब दुआ के मरहले की तरफ चलते हैं और मैं माइक बिला ताख़ीर देना चाहूँगा हाफिज़ मुदस्सिर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكرات وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بلغ مرادنا وقصد مقاصد الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب أني مغلوب فانتصر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرش فحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إيمانا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.
आज बंद कर लाइन लगी सब मिल गया कल मैंने कहा आप कैसे वीडियो काटती है Still recording? Yeah. We're gonna do one round with all the people. $16.